Ассалому алайкум ба ҳама, бо шумо Маъмурҷон Суванов аз канали Маъмур Азия. Имрӯз 27 декабр якшанбе қарор дорад мошинбозори шаҳри Бохтар. Видеоро то охирша тамошо кунед, маъқул боша лайк монед. Касоне ки дар канали мо меҳмон аст, обязательно подписаться кунед. Через имейл, WhatsApp, одноклассники поделиться ҳам кунед агар битонед. Кори қиин нест. Лайки бепула дариқ надорен. Саломат бошед. Аз канали мо дур нашавед. Рафтем. Достони азиз, сар мекунем. Ай Corolla 2 ай? Corolla 2 2009 ҳа? 115,000 пробега. Моториш чанд ай? Моториш 1.6. 1.6. 2009 ози Европа. Ози подробно нишон метем. Ина балонош нав. Европа омадага, ина ай Эстония. Ози салонош ҳам нишон метем. ина дронош ҷо мулоим. Кнопка. ина салонош. Так. Скорость механика. Най салонош. Қафо. Дӯстони азиз, мошин 100% нав па нав. ина салони қафо. нарх чанд пул ака? Шидага растамошка дора? 83 бо савдо мешавад. Ҳариптар гап зан ака. 83? 83 бо савдо. 83,000 ай бо савдо мешавад. Биш ака. 75,000 а? Солиш чанд ай пробег? Солиш 2009 пробег 200,000. ҳар душам аст, газ, бензин ҳар душам аст. Ишам ай Европа омадагиай. Иш ай Литвия, Латвия, ина ЛТ кадагиай. Европейский. ина салонош. ҷо сахт. ина дрон. Коробка механика. Мошин тоза нигаҳ кардагиай. ина салони қафо. акс мегзарем ба суни Мерседес. Мерседес гап зан ака? 2007 Америка. Америка. 120,000 Пробега 120. 120,000 нарса, 157,000 пробег. ина Мерс. Американский. Так, 120,000 нархаш бо савдо мешавад. Пробег 150,000. ина салонош. инҷо мулоим, ина мягкӣ. тонировка дора, растамошкам дора. Так, коробка автомат. салони қафо.
اینا سیدینیا کожні. Салони қафо мошин 100%. Балонаш ҳам нормалия. Лавабо ягон сарапина чӣ надора 100%. Телефон номер мемонӣ ака? 93 463 84 48. Мошино куҷода мешаванд? Кадом район? Қирған. Ҳами шаҳри Бохтар, а? Ина мошинаи шаҳри Бохтар харидоро боша, ҳамин номерода занг бизанед. Ина дута Corolla, як Mercedes, ҳар сешам фурӯшия. Мо далши мерем ака. ина мошини навбатӣ Opel Astra G Caravanш. Солиш 2000. Мотор 1.6 4 литра, я ина. Капот шуй, ина друнош, моторош. Ина свеча, аккумулятор. Лабобо ягон трешина, ягон чӣ надора. Салони қафо. Салони қафо ҳам 100%. Нарша гап зан ака? Нарш ака ҷош 40000 ака. 40000 а? Муомила дора бо ё не? Ҷои пулгириш ҳам қая? О, ҷои пулгириш не 40000. Телефон номер мемонӣ ака? Гап зан. 900 чанд? 963 18 ина харидоро боша занг бизанед. Мошин 100%. Пробегш чанд ай? 2 круга 2000 километр. Майр Ахмад ака. ина мошини навбатӣ Opel Caravan, Opel Caravan. Солиш 97, ина пробег шам ина хутон бинен. Так, коробкаш механика, салоно 100%. Ина балоно ягон камбудӣ надора. Ина лавабои қафо, ягон трешина, ягон хад надора. Так, кузовашам нормальный. Салон пеш, тарафи пассажирский. Mana. Zavodi şurada sizlerce. Kombine. Так, лабабо ягон трешина хад надора 100%. Нақша гап зан ака. 33000 бо савдо мешава. Ҷои пулгириш чанд ака? 29000 ҷои пулгириш. Телефон номер мемонӣ? Телефон номер. Ҳамхел гап зан ака. 902 02 81 04. ина харидоро боша занг бизанед. Opel Caravan 100%. Занг бизанед, бо саволо боша соҳибаш ҷавоб медиҳад. ина мошини навбатӣ Mercedes Benz S180. Солиш чанд буд? 98 солиш, ҳа? Газ евро 4, газ бензин дорам. Ҳа? Нав кардагиан, ҳа? Документ тонировка 1 сола дора, документош нав кардагиан. 1 сол ба ҳозир ҳай мекунед. ина балоношам состояниш созай.
No peş. Peş. Lavaboy yakta treshina doshta va ichgarni. Salon. Ина пробегаш 246,924 дуиним круг қариб. Так, коробка механика, газ, бензин на салонаш. Так. 4 электропакет классика. Я салони қафо. Салони ҳам 100%. нархи мошин дӯстони азиз 60,000 ҷои пулгириш 57. телефон номер мемони яка 907 41 24 24 ина харидоро боша занг бизанем бо чи саволое боша ин бародар ҷавоб метиҳад. Мана 4 баллоншам пачка будай. дӯстони азиз мошини навбатӣ Toyota Corolla дубайский версия солиш 2006 пробег шавз нишон метем. Состояние баллоно нормальное. Документ дорам ака? Растаможка полника даги 100%. Документош ҳаст, растаможка ҳаст. Дар. Ина дрон. Дрон как кукла. Так, коробка передач автомат. И салони пеш. Ози салони қафо. Мана салони қафо. Дар сино ози пробегша мебинем. лавабои трешина надора. на пробегаш 54,820. Benzin ayağı ka? Gaz, benzin, hardish ham ast. Narxa gavzanakam joy pul girisha. 40,000 ha? Joy pul girish. Yo savdo mesha bu. 40,000 joy pul girishina. Telefon nomer memoni aka? Ya Toyota Camry mashina navbati. Solish 2011. Avio motor 2. Hozir probegcha nishon metem. Вид топливо фақат бензин. Состояние баллона нормальное. Так. Салони қафо. салони қафо хеле ки мебине ҳамаш хуб аст, ганда нест. на салони пеш дар мана так коробка передач автомат хеле ки дидестен гуфтан шар нест. мана салони дрон هم پرابک شیا بینم اکا
Rabek چیه بابا؟ همون چند کیلومتر گشتگی شوخی. Aksada 60 kilometre. 1629 ها؟ نه 1629 مایل است نویسنده دیگه مایل میشه واکو. شونسا خودتون حساب کتاب میکنید. تلفن نمبر میمونه اکا. گپ زن. 93 532 42 49 ها. نه خریدارا باشه زنگ میزنید. تویوتا کمری 2 امریکان کا. یا دوستان عزیز ماشین نوبتی خوندای صنعت سالش چند گفته 2008 170,000 پرابگ 170,000 کیلومتر داکیمنت داره داکیمنت نداره راستموشکا داره راستموشکا داره نمرای تاجیکستان داکیمنت نداره یکی بیا اشکا از موتورشان نشون میدیم بگی سفر زن اینا موتور یک شش ها نه ها 16 ایرا دیدم موتور 24 بنزین خالی توقع بنزین قطعی میگرده این اکمولاتور هم نو درونو توپ توزه یاگام کاملی ندارم سالونش هم نشون میدیم مانا سالون با نورخت نمیمونی در نه ایختا میمونیم اکا مانا коробка механика салонош ягон камбудӣ надорад салони пеш салони қафо даро салони қафо мошин кенҷай мана тарафи шафёрский руль бахча ҳайкадагиай ака номероро гап зан 881 881 12 12 66 12 12 66 12 12 харидоро боша занг мизанед хундай саната имрӯз ё пага ака дер кунем пага меброрем я дӯстони азиз мошини навбатӣ Toyota Corolla чандай ду SK full Toyota Corolla 2 SK full солиш чандай ака 2009 американка 2009 американка Toyota Corolla mana S versiyаш пробег чандай ака Oz میبینیم پرابکشان سالونشان نشون میدیم اینا سالون 100% کامبودیا باشه با خودتون بینید یکم برای ماشین سیومکا گرفتم یکم کامبودیا باشه بخشش برادر коробка автомат коробка автомат اینا سالونش باز یا گیرا میکنی میبینیم آخی یا سالون قفا سالونو یگون کمبودی نداره خیلی که خودون دیده استین 100% همش کاندیشنر هم داره کاندیشنر هم لو ساستیانی بالونو 100% اینا بالونو شیروکی
Balonش чанда? کدوم؟ 180 190 205 65 205 ба 65 а? 16 балон. Наку нақша гавзан хел қариб када гавзанда ами ҷои пулгириша. پولگیریش 82 82000 а? Дига савдо намешавад. 82000 ҷои пулгириш. Ака биям пробег ша бине. خلیفاش نیست خریدار نیست. ماتوش هم می‌بینم. ها یاد بینه موتورشم. موتور یک 8 موتور یک 8 بازی میبینه. من 2000 امریکان کا موتورات توپ توزه 90 تا گفتیم با معامله دارم همونجاش توپ توزه. ایسو بگیرم. من یکو 6 موتور. یکو 8 دوال دوال داول. من ماشینچه صغیره ماشین خار باشه. نمره را میمونی اکا گابزا 880 48 25 یاب خریدارا باشه زنگ بزنین. اینا برادر جواب میده چی سوالات داشته باشین. ماشین 100% اینا همه جاش نشون دادیم. حجت داره چند ماه 3 ماه دیگه حجت داره. Další mechanika. یک کارولای نوبتی. تیم کارولا. خاراکتریستیکاش همش همویا فقط کاروبکاش مکانیکای. صاحبش هم یکته همون نمر زنگ میزنین سودا میکنین. بیرا نقشه گفزن که 73 جای پولگیریشه. معامله دارم جای پولگیریشه گفزن که. جای پولگیریش 70 ayvay دیگه معامله نمیشه. با سودا میکنین زنگ میزنین. نه کاروبکاش مکانیکا. کالیتوش نبوده پروبکش هم میدیدیم. شام کارولا 2 состояние балоно 100%. Mana saloni qafo. Saloni peş. Mamur Azya aka. دوستان عزیز ماشین‌های نوبتی کارولا 3 دو طرح ابرو ابزار میکنیم. یا بار دیگه میگم برادرها یکم برای ماشینا را سیومکا کردیم برای کمبودی و بخشش اینا سر میکنیم. کارولا 3 یا امریکان که دبی است. امریکان ایش دبی ها از میریم. اینا коробка автомат. Салонош на хтон дидестен. Коробка автомат. Так, солиш. Она салони қафо. Солиш чанд буди рака? 2010. Иш 2010. Corolla 2. Se ha? Se. Corolla 3. Amerika. Narxa gavzana kam joy pulgirisha gavzan faqat. 83000 دیگه سودا نمیشه. 83000 جای پولگیریش. باز نمره رو میمونیم. خریدارا باشه زنگ میزنم. پرابک شبینه مکان. پرابک 273000 کیلومتر. میگذاریم دوی ماشین دا. سالش 2013. 88000 جای پولگیریش. این دبی است که؟ این دبی است که. همین نمره اینا نمره خریدارا باشه زنگ میزنه 918 12 13 99. مانا تویوتا کارولا 3 موتور
1.8 давл. Дуалай, даулай ҳама ёхи. Мана салони пеш. Коробка автомат. Ина салона хутон дидесте. Дига ягон гапи зиёдати шарт нест. Балоно 100% ина. Ина Тарош Пеш кнопку. Ина Мерседес машини навбати дӯстони азиз. Характеристикаша гап занак аяла. 98 сол. 98 сола. Газ, бензин. Газ, бензин. Кондиционер. Кондиционерам дора. Автомат. Коробка передача автомат. Камера, задний вид, телевизор. Задний вид дора, телевизорам дора. Ана автопилот кор мекунад. Автопилот кор мекунад. Системаи багаж хай ҳама салон тоза. Бё моторшам бudi. Моторшам нишон кардам. Чӣ хати? Молоко хати, ҳа? Якта гӯшт ширдур дошта бошед. Бензинам дар кор нест. Да мотор. Мотор чанда якон? 1.8. Мотор 1.8. Да мотор хутон чӣ хеле ки десте ҳама ҷо топ тозай. Мана ҳама ҷоша тоза кардаган. Чанд? Газ евро 4. Бензин надорад. Айни ҳол бензин надорад. Бензинаш тамом шид. 901 40, 40 43, 43 94. 94 Савдо мешавад 63000 савдо мешавад. 60000 савдо мешавад. ҷои пулгириша гап занад. Ҷои пулгириш биё бина ҳайкна савдо мешавад. Тамом ака. Я харидоро боша занг мезанед. Номеро дар рӯи экран мешавад. Салони қафой, не? Я дӯстони азиз, мошини навбати пассажирский Opel Sintra. Солиш 97 гуфте, на? Солиш 97. Мотор 2, а? Мотор 2. Газ, бензин ҳар душ ҳам аст. Газ, бензин ҳар душ. На, коробка механика. На лавабой. Лавабой якта трешине дошта, поён ҷои сиях хати рафтага, усу рафтаги нест. Мана номеро мегафон 961 0011 918 17 87 харидоро боша занг мезанед. Мана салон. Пробегша чанд гуфт? Ҳам пробегиш ай 200 боло. Аёд буромад гап зад. Аёдум буромадник. Мана қафош. Балоношина 100%. Ягон кам буди. Ман надидестам аку. Намедонам бо харидоро бошам, я худом мебинем. Ака документ дорай? Надора? Документ надора. Я дӯстони азиз, мошини навбати солиш 2008. Тимнич 1 сола документ дора? Тимнич ҳуҷҷатош 1 сола дора. Сузуки, а? Сузуки. Мотор чанда? Мотор 2.2. Газ, бензин? Газ, бензин ҳар душам аст. Ина танировка 1 сол. 1 сол документ дора. Нархи 60000, ҷои пулгириш чанда якан? Ҷои пулгириш
Hay bia haykne bu. Gör pulgirişa bu. Omuda dida ba. Çime. Uymeşa yak. Ya uyken. Mana. Daroş na. Egon kam budi nadora. Nagom problema nadore. Problema nadora 60% ay. Va Karola va kemri alışmıyor. Vaktemri alışmıyor. Da bolay sumina salonoşa nişon metem ozi. Ne salonoş. Ne. Durun. Ne xtom binen çi kamudiyoy doşta boşa. İnşo yagon kamudi nadore. Oo. Yagon kamudi nadore. Ne saloni peş. Dar satvois. Ne salon коробка автомат. Ина ҳама ҷо тоза ягон чанг панг нест. Аку номерро гап занак а? 93 93 815 23 92 23 91. 91 Кемри бо алиш мешава. О, да болаи сум. Кемри қати алиш нархиш 60000 а? Kabul kemri. Кемри ду қати алиш мешава. О, да болош бо сумметия. Агар харидонӣ бошен 60000 бо савдо мешава. Номеро дар рӯи экран мешава. Харидоро боша занг бизанед. Бародар ҷавоб метиҳад чи саволое ки дошта бошед. Саломат бошед. Ина мошини навбатӣ мошини Боркаш Газель 2001 мотор 4.5 балонуш дам надора газ қатъиай бит топлива газ ҳозир нархша мепурсем пробегша нарх чанд пул акайра 25000 бо савдо мешава пробегш чанда 97224 а 97224 ина мебинед намебинед мана номероро мемони яка номер телефон номер 985 59 чанд 95 19 харидоро бошад занг мезанед мана мегафонам доштааст ина номеро 94 13 29 мегафонаш бабилонша гуфтем ӯ дар рӯи экран мешава на мошини навбатӣ эксклюзивни мошин Toyota Land Cruiser 4WD мана солиш 92 гази бензин ҳардушам аст объём мотора соҳибиш намедонам гуфт барои ҳамин гуфта наметонем яна номероро гирифтам бигирам а ина номеро харидоро боша занг мезанед 93 501 66 68 988 21 66 86 ина салон дарш ина пробегиш 101706 ин мошин аку барои кор нағзай ина турунда бо хеле ҷо дора барои любой чӣ мешава мана портер соҳибиш дар пешаш нест барои ҳамин
اینا قاغاز موندگی 915 09 59 59 Так, дизель нарх 55000, сол 2001 портер. ماشین قلف بوده درون شاکو ای بیرون چند که میتونیم ایشون میتیم من درونش پرابیگش 26947 بوده پرابیگش من